महापुरुष कहले मुहूर्त महुरा ग्राम लीला प्रकाश कौड़ी महापुरुष कहले मुहूर्त महुरा ग्राम प्रभु जन्म बुझे मालिका सारणा मंडल गुप्त गीतार अच्युतानंद महापुरुष लिखे पिता जदो माता सुकांती कोड़े मुहूर्त महुरा ग्राम को आउरी महापुरुष अच्युतानंद सारणा मंडल गुप्त गीतार आउरी खोली देले महंगा महिमा महिमा पुरे मोर जन्म हेब ग्राम नाम सेत बगार मोर नाम केशव ये कथा महापुरुष मालिकार लिखले आम कहू अच्छा कौ कूल जन्म हे ये कथा कौन मालिका प्रमाण किसी अच्छी प्रभु कलकी भगवान कली जुगे कौ कूल कौ वंश कौ वर्ण जन्म हे ये कथा कौन मालिकार लिखा अच्छे कि हाँ आम जा कौ मालिका ना महापुरुष अच्युतानंद जाई फूल मालिका कौन लिखिं सत्य जुगरे भगवान कौ जुगरे ए कौ कूल जन्म होते ना ब्राह्मण कूल मन दे शुण कहीं सत्य जुगटे ब्राह्मण जेहेतु सत्य जुग हूँ ब्राह्मण जुग भगवान सत्य जुगरे ब्राह्मण वर्ण जन्म होते कि ना शेष नृसिंह सत्य जुगरे शेष नृसिंह अवतार होता ब्राह्मण वंश बुझे सत्य चलीगला आसला तृतीया जुग जेहेतु तृतीया जुग हूँ क्षत्रिय जुग तेणु मो प्रभु बाध्य कि अयोध्यापुर दशरथ घरे क्षत्रिय वंश जन्म होते जुग अनुसार लीला ध्यान देवे कथा ये तृतीया जुग चलीगला या पर आसला द्वापर जुग नहीं द्वापर जुग को वर्ष दे दही द्वापर जुग को वर्ष दे दही कली जुग कोटि शुक्ल अटई कली जुग कोटि शुक्ल अटई जेहेतु द्वापर जुग होची वैश्यर जुग मो भगवान बाध्य कि द्वापर जुगरे मथुरा कटक देवकी वसुदेव औरसर वैश्य कूल जन्म होते बोल श्री जन्मनाथ गुरु स्वामी की तेणु वैश्य वर्ण वैश्य वंश जन्म होते नुई ये तीन जुग चलीगला कली जुग गोटे आसला ये कली जुग जेहेतु शूद्रर जुग कली जुग कहती नुई तेणु कली जुग को जे शूद्र जे कही शूद्र जेहेतु जुग तेणु से मो प्रभु ब्राह्मण वर्ण कि क्षत्रिय वर्ण कि वैश्य वर्ण आसवे ना कहीं अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखले कहले वेद पढ़ी विप्र अहंकार रे पढ़ी विप्र अहंकार रे वेद पढ़ी विप्र अहंकार रे वेद पढ़ी विप्र अहंकार रे भक्ति न आसई तार शरीरे भक्ति न आसई तार शरीरे वेद पढ़ी विप्र अहंकार रे भक्ति न आसई तार शरीरे जेहेतु वेद पाठ करने द्वारा काले विप्रंग भितर अहंकार आसीज
अहंकार थे भगवान आसवे ना जो अहंकार थी प्रभु आसते ना तो से भगवान विप्र वर्ण कहले ब्राह्मण वर्ण कलिजुगे आसवे ना तार क्षत्रिय कूल कौन कहीं आसवे ना अच्युतानंद महापुरुष वर्ण टीका मालिकार नाम वर्ण टीकार लिखिले कहले दंड दंड देवा क्षत्रिय नीति दंड देवा क्षत्रिय नीति दंड दंड देवा क्षत्रिय नीति दंड देवा क्षत्रिय नीति से जारी कृष्ण भगवती से जारी कृष्ण भगवती दंड देवा अधिकार साब्यस्त करवा जेहेतु ये क्षत्रिय नीति तेणु से प्रभु वर्ण टीकार अच्युतानंद लिखिले वैश्य वर्ण वाणिज्यार क्रय विक्रय जे बिकिबा किणवा आ बिकिला किणिला बेले बिकंती व्यापारी किणती ग्राहक ये बिकिबा किणिया भितर तर्क लागे मन देख सुन कथा व्यापारी बहुत ग्राहक पचारिबो बाइगण किलो केते ना 50 टका 40 टका नो आमे आसिला बेले कोबी बाटरू किन के आनी आठ बड़ परे परे रोड साइड बसंती मु कार टाको आगे रख दे मु कार जदी पाखे रखि अधे रेट कहबे तेणु गाड़ी को आकुटिए नहीं रखी देगी चाली चाली गई चाली चाली आसी मु बोले कोबी केते जे जति की रेट कहला बोले एति न न बोला 40 टका बोले 30 टका ना हबन तेणु मूल्य कारण कौन जे किणिबो कौन ना व्यापारी बिकिबो ग्राहक किणिबो ग्राहक जे किणिबो सी मुलामुली करिवो ना आ मुलामुली व्यापार को नहीं एति देबी एति के हेले देबी ग्राहक को नहीं एति के नेले मु देबी तेणु तर्क वितर्क लागिवो अच्युतानंद महापुरुष वर्ण टीकार लिखिले तर्क वितर्क जे तांकर मति तर्क वितर्क जे तांकर मति लेखा पाइबे कृष्ण भक्ति लेखा पाइबे कृष्ण भक्ति तर्क वितर्क लागिले आउ भक्ति आसीबा नहीं व्यापारी तेणु व्यापारी तर्क करिबो जदि तर्क जोटी अछि लाभ केति जोटी अछि मो 5 टका रे नडिया तारणी पाखरे बाडी दियाई हे तारणी बा मो पुओ को जिम चाकरी देबु मासु को 50,000 टका दबा पाउतबो इरे तू 10 टका रे नडिया बाडी 50 टका रे मोर बाडी पाखरे हैं ने लाभ केति ठाकुर जीवा लाभ केति तले कहीं भक्ति आसीबो नहीं अच्युतानंद महापुरुष लिखिले जेबे कर्म बळे कर्म ही मिले जेबे कर्म बळे कर्म ही मिले पति पथल बोले जेबे कर्म बळे कर्म ही मिले मुक्ति पथ लभंती निश्चय तेणु अच्युतानंद महापुरुष कहले सेही वैश्य वर्ण रे प्रभु आसीले नाही कळे जुगरे बुझिले आउ तिनी वर्णे बाबू भगवती नाही 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 सुत्रे भक्ति सिद्ध विप्रोडा कोई सुत्रे भक्ति सिद्ध विप्रोडा कोई बोले तिनी वर्णे बाबू भगवती नाही ब्राह्मण वर्ण कोन आउ क्षत्रिय वर्ण वैश्य वर्ण ये तिनी वर्ण रे भक्ति नाही कलिजुग रे आसीबा नाही तेणु तिनी वर्णे बाबू भक्ति नहीं भक्ति दल अच्छी कौटी ना शूद्रे भक्ति सिद्ध विप्र कोई शूद्रे भक्ति शुद्ध सिद्ध विप्र कोई शूद्र वर्ण रे भक्ति रही प्रमाण देले वर्ण टीका आपण जहाँ भी हमें कहूँ मालिका मालिकार नाम वर्ण टीका अच्युतानंद लिखिले कहले तिनी वर्ण सेवा करिवा पाई तिनी वर्ण सेवा करिवा पाई शूद्र गति रे हृदय होई शूद्र गति रे महापुरुष कहले तिनी वर्ण सेवा करिवा पाई शूद्र क्षिति रे जे उदय क्षिति कले पृथ्वी रे शूद्र करा जाना मालिका प्रमाण दउ तेणु तेणु पंचसखा शूद्र होइनो तेणु पंचसखा शूद्र होइनो तेणु पंचसखा शूद्र होइनो तेणु पंचसखा शूद्र होइनो बड़ सान बानी न पारिलो बड़ सान बानी न पारिलो शूद्र भाव देणु आंभरी मन शूद्र भाव आंभरी मन शूद्र वर्ण बिलो नाही पियान शूद्र वर्ण बिलो नाही पियान श्री जगन्नाथ गुरु स्वामी की कौन कहले मालिका
कहले जेहेतु शूद्र मन शूद्र कहले जाति कथा भावन्तुनि वर्णन शूद्र कहले निजको छोटिया करबा सान करबा नई आ सान मन को करदे कोन हो ना सान हेले मन सरुआ होई 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 सरुआ रे मन गरुआ होई सरुआ रे मन गरुआ होई हेले मन सरुआ होई सरुआरे मन गरुआ होई जे निजको छोट कला सान करदेला प्रभु तार ही जाने मो कहार जार केही नाहंती मु हेउची तार बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की पंच सखा माने ब्राह्मण पंच सखा माने ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय काहे गोकाहु वैश्य क्षत्रिय आमे ब्राह्मण विभिन्न जाति रे पंच सखा माने जन्म ग्रहण करिथिले मध्य निजको ब्राह्मण बोली कहि नांती शूद्र बोली कहि जन काहे कि ना कड़ी जुग रे प्रभु शूद्र कुल रे आसीबे बोली पंच सखा कहले हम भगवान प्रभु जदी शूद्र कुल रे आसीबे कड़ी जुग रे आमे मध्य निजको विभिन्न वर्ण रे जन्म हितले मध्य समाज रे निजको अन्य को वर्ण कहले शूद्र बोली प्रतिपादित कर दिया चली विभिन्न ग्रंथ रे प्रभु शूद्र कुल रे आसीबे प्रमाण कोन मालिका प्रमाण अच्युतानंद महापुरुष देले बोले हरिजन तोड़े योग्य हर रूप रखी रखी चिली जाई फुलनो भगत उतार पोखा जाई फुलनो भगत उतार पोखा जाई फुलनो भगत उतार पोखा जाई फुलनो हरिजन कोड़े जगा नर रूप धरी रखी चिलिका जाई फुललो भगत उद्धार पका तार प्रभु को कड़ी जुग रे को वर्ण रे आसीबे मालिका प्रमाण देले मालिकार नाम हला जाई फुल मालिका हरिजन कोड़े जगा नर रूप धरी रखी चिलिका जाई फुललो भगत उद्धार पका सेई परा भगवान नर रूप धरी से नारायण जाई हीरा कहले कौन हीराकुद नहीं ओडिशार पश्चिम पट आपण जानिथिबे हीराकुद बंध रही पश्चिम पट कोउठी ना समलपुर रे हीराकुद बंध 1947 मसिया आरंभ होई 1958 मसिया रे कार्यक्षम होईथिबा ओडिशार सबुठारो बड़ बंध महानदी ऊपर निर्माण होईतला हीराकुद बंध नहीं माटीर बंध अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिछथि भविष्यवाणी करी आगु को हीराकुद बंधटा भांगिबो बोली केबे श्रीगुंडीचा दिन हीराकुद बंध बड़े बड़े दीव भांगी शीतल बौणा कामुड़ा कामुड़ी होई गरीबे जे संगी अनाली आउ बेसी रे बौणा सती कोते होई बदेखा पंत सभाबते करी जाई चलती पुरा रे अछि बेसी दिन नहीं श्रीगुंडीचा दिन हीराकुद बंध बड़े बड़े जीव भांगी से दिन श्रीगुंडीचा पड़ी थेब हीराकुद बंधटा भांगी मो पिला दिन शुणी आछि हीराकुद बंध तो एपर्यंत भांगी ना अच्छी मो पिला दिन मु शुणी आउची मालिकार लेखा आइले काई भांगिनी सत्य कोन हीराकुद बंध भांगिबो मालिकार लेखा आइछि मालिका वचन न होइब दान इरे पृथ्वी दुई पाळ हेले होइब पृथ्वी दुई पाळ हेले होइब भानु पश्चिम रे होइब पूर्वधानु पश्चिम रे होइब पर्वत शिखरे पृथ्वी बगाई पर्वत शिखरे पृथ्वी बगाई अच्युत वचन विज्ञान होई अच्युत वचन पृथ्वी पछे दुई पाड़ा हे गले हे जाऊ पूर्वर सूर्य पश्चिम उदय हवा हुए तो समपर ही पारे हे रामचंद्र मोर भविष्यतर बाणी मालिका केबे गोटी अक्षर मध्य मिछ हेबो नाही
ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ କଥା କଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କଣ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। କୋଉ ମାଳିକା ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମ କଳ୍ପ। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା 26ଟା ଭୋରେ ହୀରା କୁଦ ଚୁଣିବ ହୀରା ପରେ ହୀରା କୁଦ ଛୋଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥେ ଭାଗ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାଟା ଅଧେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଅଧେ କହିଲେ କେତେ? ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ କଣ ମାପିଛୁ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଅଧେ କେତେ କହିପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିସାବ କରିବା। ମାଳିକା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସତ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ନା ଆଗରୁ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର। 1ରେ କୋରାପୁଟ, 2ରେ କଳାହାଣ୍ଡି, 3ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, 4ରେ ଗଞ୍ଜାମ, 5ରେ ପୁରୀ, 6ରେ ଫୁଲବାଣୀ, 7ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, 8ରେ କଟକ, 9ରେ ସମ୍ବଲପୁର, 10ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 11ରେ କେଉଁଝର, 12ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 13ରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଇଏ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା। ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର। ନାଇଁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ିକି କେତେଟା ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର 3 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର। ଓଡ଼ିଶାର 4 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି। ଓଡ଼ିଶାର 5 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 3ଟା ହେଇଗଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର 6 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର 7 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ଓଡ଼ିଶାର 8 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର 9 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର 10 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 51 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 12 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ। ନାଇଁ ଇଏ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ କୋଇଲି ମାଳିକାରେ। କଣ କହିଲେ? ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ନା କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ, କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ। ଜିଲ୍ଲା 33 ହେବ। 30ଟା ହେଇଛି, ଆଉ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ବଢିବ। ଓଡ଼ିଶାର 33ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଭାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାର ବଉଳ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳୀ କବାଟ ହୋଇବ, ଆସିଲାଣି ସେହି ବେଳ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଯାଇ କବାଟ ହୋଇବ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ କବାଟ ହବ ଚିତଳ ମାଛ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ସେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଚିତଳ ମାଛ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ କବାଟ ହବ? ନାମ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଗୀତା। 78 ଗୀତା ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଲେଖିଲେ। କୋଉଠି ସେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି ଏ କଥା କଣ ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ? ନା ଗଣ୍ଡ ନାମ 7 ପୋଷିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ଗଣ୍ଡ ନାମ 7 ପୋଷିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଇଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ଢେଙ୍କାନାଳ ନା? এই ঢেঙ্কানাল জেলা 7 কোশিয়া গন্ড অছি। গন্ড নাম 7 কোশিয়া হইছি, জেলা নাম ঢেঙ্কানাল। জাউড়ি বন্ধর পশ্চিম ভাগরে কুম্ভীর রয়েছে কাল। কেতেবেলে মহাপুরুষ কলে কুম্ভীর বাহারিব
ନା ଢିଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବଳି ଗୀତ ବାଜାଏ କାଗଳ ଥାଉ ଠାକୁରି ପିଟିବ ଘୋଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବେ ହାଏ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି ହରି ଭଗବତୀ ତୁତେ ଧରତି ସଙ୍କଟ ହୋଇବ କେତେବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଉଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ନା ଢିଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ବଳି ଯାଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ଢୋଳାଇ ପଡ଼ିବେ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ବୋଲି ମୋତେ ବିପିନ ଭାଇ କହିଥିବି ନହେଲେ ସୁନୀଲ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ ନାଇଁ ଏ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ରୁ କେତେବେଳେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ କୋଉଠୁ ନା ଖଣ୍ଡ ନାମ ସାତ ପୋଷିଆ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଢିଙ୍କି ବାଜାଟା କହିଲେ କଣ ଢିଙ୍କି ବାଜା କହିଲେ କଣ ନା ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କୋ ବାଟ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କୋ ବାଟ ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଶିଶୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ସେ ବିନା ଭଜ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିରି କରୁହି କାହାରି ବଡ଼ ମାୟା ବିରି କରୁହି କାହାରି ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିରି କରୁହି କାହାରି ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 10ଟି ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 9ଟା ଖୋଲା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବନ୍ଦ ତା ହଉଛି କଣ ସୁଷୁମନା ନୁହେଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଢିଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଢିଙ୍କି ପାହାର ଦଉଛି ରେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଜାଣି ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଜାଣି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଜାଣି ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ପରମାଦ ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ପରମାଦ ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ପରମାଦ ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ପରମାଦ ଆସି ମୋର ଜାଗି ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଜାଣି ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାରେ ସେ ଜାଣି 21,600 ଥର ପାହାର ଢିଙ୍କି ଦଉଛି ନୁହେଁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ଲେଖିଥିଲେ 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ବଉଳା ଛୁଟିଆର ହୋଇବେ ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କରିବେ ରକ୍ଷା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ହାଡ଼ିଦାସ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଦିନେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ ସତରେ କଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହବ କେବେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶେଷ